tiens à vous remercier quant à cet exposé exhaustif qui m'a permis de constater de visu, in situ, la dimension stratégique de ce projet névralgique. C'est un joyau infrastructurel pour la ville de Tizi Ouzou, et par-delà la ville de Tizi Ouzou, c'est un joyau infrastructurel pour toute l'Algérie. C'est un complexe sportif de haut niveau qui est appelé à abriter des joutes et des manifestations sportives nationales et continentales et pourquoi pas internationales. Le constat étant que ce projet a quand même connu un retard extraordinaire, qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner une nouvelle impulsion à la réalisation de ce projet et sa livraison dans le meilleur délai. Vous savez que les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles M. le Président de la République, accordent une importance particulière à la livraison de ce projet dans les meilleurs délais et nous allons nous y atteler tous comme on est pour le livrer dans les meilleurs délais. En termes de décision, nous avons décidé de procéder à la résiliation du contrat avec la société qui était chargée de la réalisation, l'élaboration du DGD et l'élaboration aussi du cahier de charge pour le reste à réaliser. Nous devons conjuguer nos efforts pour faire aboutir toutes ces démarches dans les plus brefs délais pour que les habitants de la ville de Tizi Ouzou puissent jouir de cette infrastructure emblématique. Évidemment, le complexe nécessite une gestion rigoureuse, une gestion et un management moderne. Vous avez parlé tout à l'heure des standards internationaux. Je relève pour m'en réjouir que le stade Hadaïl est aux normes, FIFA. Il y a de quoi s'en réjouir. Mais pour sa gestion, il faut un établissement. Vous imaginez aussi bien que moi que ce n'est pas l'administration qui a vocation de gérer ce type d'infrastructure. Nous avons initié le texte créateur de l'établissement de gestion. Il est dans le pipe. Et donc, concomitamment à la livraison de ce projet, tout de suite après, il sera pris en charge par un établissement qui assurera sa gestion. Parce qu'un ouvrage qui Mahada, c'est des externalités positives, c'est des externalités économiques, c'est une rentabilité économique, c'est-à-dire que c'est un investissement productif. Et tout l'argent public qui a été dépensé par le projet, il va être rentable, Inch'Allah, par un faisceau d'activités économiques qui va générer, dans les pays développés, un stade peut nourrir toute une ville, peut créer beaucoup d'emplois, peut créer une économie circulaire. كنت أيضا أقول أن هذه الزيارة مكنتني من معاينة أهمية هذا المشروع، فرصة أيضا لتأكيد الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على ضرورة إتمام الأشغال وتسليم هذا المشروع في أقرب الأجل الممكن. هذا مشروع استراتيجي وحيوي لمدينة تيزي وزو، ليس فقط لكل الجزائر، ويقدر يكون قطب رياضي بامتياز. طبعا هذه الزيارة تمكن من اتخاذ قرارات هامة لإعطاء دفعة جديدة لوتيرة الأشغال في هذا المشروع. من أول هذه القرارات كنا فسخ العقد مع الشركة التي كانت مكلفة بالإنجاز وإعداد دفتر شروط لما تبقى من الأشغال حتى يتسنى لنا تسليم هذا المشروع في أقرب الأجل الممكنة. وهذا المشروع لازم له تسيير عصري، وهذا التسيير سوف تتكفل به مؤسسة بالطبع تجاري وصناعي. سنعمل جاهدين مع السيد الوالي لتسليم هذا المشروع في أقرب الأجال الممكنة. نبذل قصارى جهدنا لإتمام الأشغال وإعادة بعث الأشغال، لأن هذا المشروع للأسف متوقف منذ ماي 2019 ولازم نداركوا هذا التأخير في أقرب وقت ممكن. نعاودوا نبعثوا الأشغال باش نسلموه في أقرب الأجل. بارك الله فيكم على هذه الزيارة، على حفاوة الاستقبال، على الشرح المستفيض حول محتويات هذا المشروع وأهميته. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم جميعا، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله تكون عندنا فرص أخرى لازم نزوروها كلما اقتضت الضرورة باش نوقفوا على ونتابعوا وتيرة الأشغال. السيد مدير الشباب والرياضة يوم تعيينه في هذه الولاية أعطينا له أولوية، أولى الأولويات مشروع ملعب تيزي. نكلفكم بالسهر شخصيا بالتنسيق مع السيد الوالي بطبيعة الحال وتحت سلطة السيد الوالي بمتابعة هذا المشروع يوميا وبموافاتنا بتقدمه يوميا. حبينا نزوروا
ملعب باش ناكدوا على الاهميه التي توليها السلطات العليا في البلاد لانجاز هذا الملعب، لكن تكون عندنا فرصه عن قريب ان شاء الله لزياره الولايه تفقد قطاع الشباب والرياضه في هذه الولايه. الولايه هذه قدمت كثير للرياضه الجزائريه، الولايه هذه خزان لطاقات رياضيه وشبانيه ضخمه. نتلاقاو ان شاء الله مع الرياضيين ومع الشباب ومع الجمعيات الشبانيه في اقرب وقت ممكن ولما تسمح لي.